Pugsa ka kayo. Nakatutok! Bait! 24 oras. Uy, initong tayo ni Turon boy. Kanugon boy. Oo. Di na nahali. GSM. Racing. Ikaw, wala ganda kong dita na ho. Ada na. Ada na. Ada na. Ada na men. Amo na ini men. Ang sabi. Ay magpalad. Walang kwarta. Ini. Buhay ta. Bisyo pa. Pa. Wala na nga kita bisyo. Wala manggapon. Bisyo ang talalay na eh. Sama lagi siguro buhay ta. Ngayon man gada namon pangwarta kay hanggang didi lang ani kami magsura. Tiyagaan na ani namon ni manok. Kay sus, pobre gayad. Kasi Tiyagaan na ani na manok. ito kayo magitan puyo. Dapat magic sarap lang. Tutuwi yung kuwan. So amo pa na guys ang ang tamang proseso ng pag-adobo. Lagyan ng toyo, lagyan ng suka, tapos lalagyan pa daw ng paminta. Haluin mo na? Hahaluin mo na ba? Magtatagalog muna tayo ngayong gabi. Mix na eh. MX! Ay bakit mo tinutultog? Bakit mo dinudunot? Wag mong Bye. dunutin. Huwag mong dudunutin. Oh. Ibubutan nyo yung paminta. Oh, di ba? Daw po 'yan. Oo, kayin daw po 'yan. Hahaluin. Oh, kalami ba ana oy? Ha? Oh ha. Sige. Oh, may pahabol pa, dadagdagan ng atokal. Ta, manamis-namis. Na. Ina gayod. Basta kay ambot na lang sa kanding na may bangs. Nagkikintabang ko ko. Ang barikat yun. Kita gaya sa camera. Pulang pula. Ta. Pangkuhit gaya sa panit. Double purpose like ang ko. Pangkuhit. Na. Isa. Tala sa pelikula. Ano na yan, tiron kuwan. Okay. Scientists stumbled upon quickly shining light again, and once more the pupils constricted. She immediately called in her colleagues, and they rushed to hook up brainwave equipment to the mysterious woman. The results left everyone speechless. This woman, preserved in ice for 10,000 years, heated up. Droplets of water started sliding down the ice, but the scientists were impatient. Oh, may dadagdag pa. So they cranked up the temperature, blasting it all the way to 100 Aw, kawan ako dadagdagan pa Sprite. hours. The massive device finally Sprite yun, ha? Mantika gali susunod sa operating table. They cut away her clothing, preparing to examine. Her blood pressure and pulse started to stabilize. And then, to their disbelief, the woman blinked. None of them realized at first she had actually regained consciousness. Ayan na. Ayun na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Sumisinik-sinik na. Kumakalad ka na.
Lampas. Aduh, delikado. Aday. Aday. Ato. Ay, isod man da. Ayaw na. Wow. Ina, gayod. Basta kayo mapapasabi ko sila. Matakan ko. Lami kayo. Okay kayo. Lagyan naman po magic sarap na para magic siya para sumarap. Magic lang, walang sarap. Okay. Luto na guys. Ha? Pagkalami, ano yung sudana ba? Tangki.